अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। मैं हूं सैयद खालिद असलम। मैंने सुना है बुजुर्गों के पास उलमाए कराम का मुकाम सितारों जैसा होता है। आज ये सितारे यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं की रोशनी में हम अपना रास्ता सही देख पाते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाता हूँ कि आज सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के जानिब से हम जो एक पैगाम दिया, एक दावत दी, उसको कबूल करके आप यहाँ उलमाए कराम, उलमाए दीन जमा फरमाए। अल्लाह ताला इस जमा होने पर कबूल फरमाए। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दीन के अलम बरदार मुफस्सिर कराम, सुफाए कराम, दीन के रहबर, दीन के खिदमतगार, उलमाए कराम, आपको खुशामदीद करते हुए उन्होंने बातें अर्ज़ की, ये बताने के काबिल भी नहीं, ये थोड़ी सी खिदमत हम दे रहे हैं। श्री अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट तो मेरे वालिद मोहतरम के नाम से हम ईजाद किए और उन्हीं के नाम से सवाब के लिए हम काम करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हम खिदमत अंजाम देते हुए मुझे ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़हनियत में एक बात डाली, भला जो काम कर रहे हैं ठीक है, यतीमों के हक़ में, बेवाओं के हक़ में, मदरसों के हक़ में, मस्जिदों के हक़ में और अन्य स्कूल टीचरों के हक़ में। इसी तरह क्यों ना हम उलमाए पे गौर व फिक्र करें, क्योंकि उलमाए ऐसे ही वो किसी से मांगते नहीं, वो सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। उनका दर्द कुछ जानने वाले कोई नज़र नहीं आते। हाँ, बेशक हम उनकी खिदमत ज़रूर लेते हैं, लेकिन हम अनजान हो जाते हैं। हकीकत में मैं आप लोगों के सामने एक जिंदा खाका खींचता हूँ। इस पेंडेमिक के आलम में लोग नफ्सी का आलम था। ऐसी सूरत हाल में सारी दुनिया में अल्लाह के घर को ताला लगाया गया, यहाँ तक के खाने काबे को। हम लोगों के लिए मस्जिदों में जाना, नमाज पढ़ना, इबादत करना बंद हो गए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, खुदा नाराज है। खुदा नाराज है हमसे, लेकिन उलमाओं से नाराज नहीं। और खुदा नाराज होता उलमाओं से, इमामों से, कसम अल्लाह की उसका घर उनको भी बंद करवा देता। अल्लाह ताला ने उलमाए दीन को, आलिमों को, इमामों को कबूल किया, इसके घर में इजाज़त दी। बंद होने के कारण अल्लाह ताला ने उलमाए दीन को अल्लाह ताला ने कबूल किया, उनके सदों को कबूल किया, उनके कुरान के पढ़ने को कबूल किया, उस मेंबर पर खड़ के मेंबर रसूल के बयान करने को कबूल किया। अल्लाह ताला ने बेशक उनको कबूल किया। हम देख रहे हैं हमारे लिए मस्जिद बंद, उलमाए के लिए मस्जिद खुली है। ये कर दिखाया अल्लाह ताला ने कि उलमाओं को बेशक पसंद करता है। अगर उलमाओं को पसंद नहीं करता तो उनसे दीन का काम कभी नहीं रहता और जो है सरकशी पैदा हो जाता है। अल्लाह ने अपने कलाम में कसम खा के कहा है, वलअस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है असर की, जो अल्लाह ताला जो कह रहा है कि इंसान खसारे में है, फिर आखिर में फरमाता है वतवासु बिल हक़ वतवासु बिस सब्र। जो हक पे चलने वालों को, सब्र के साथ रहने वालों को मैं साथ हूँ। ये बतलाने वाले कौन है? आलिम दीन है, मेहमान रसूल है, कुरान को पढ़ने और समझ के बोलने वाले हैं। अगर ये नहीं होते तो जो है इंसान खसारे में है। अगर
आलिम दीन ना होते तो हमें हलाल और हराम की तमीज़ तक नहीं होती। तो इनका फ़र्ज़ है, इनका अमल सालिह है, उन्होंने अल्लाह की बोल को हमारे तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं कदर करता हूँ उलमाए दीन की। अगर वो बाकी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन बाकी है, और दीन बाकी है तो हमारे लिए एक जन्नत का सबब बाकी है। उलमा के हक़ में अल्लाह ताला ने पसंद करता है, यहाँ तक कि उनकी सिफारिश अल्लाह ताला ने उलमाओं की, आलिम दीन की सिफारिश तक कबूल करता है। ऐसे उलमाए दीन के लिए हम किनारा कशिश कर दिया, क्या इमाम ने सलाम फेरा, हम पीठ फिरा के चल बसे, आगे बढ़ गए, इमाम को देखा तक नहीं, पहचाना तक नहीं। वो हमारे हक़ में अल्लाह के पास सिफारिश करने वाले इमामों हम पहचान नहीं। दोस्तों, ये दर्द मेरे दिल में आया, ये एहसास अल्लाह ने मुझे जगाया। हम काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इमामों के हक़ में हम आगे जान रहे, पहचान रहे, ना तो उनकी जो है तकलीफ को देख रहे। गड़ा है वहाँ पानी, जहाँ आलिमों का एक रूम है, वहाँ शैतान का आना जाना ज़रूरी है। जहाँ जो अल्लाह की जो है रहमत रहती है, शैतान को बरकत आता है ताकि कुछ डिस्टर्ब हो जाए। बराए करम है, आपसे सीखा है मैंने, कि आपसे तालीम पाई है, कुछ मेरे दिल की जो बात है ज़ुबान पे लाता हूँ, आपके खिदमत के गर्ज के लिए आया हूँ। वरना क्या है मेरी हैसियत कि उलमाओं के सामने बयान करना, यानी कि सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। मेरा एहसास मैं जो है महसूस किया, वो सबके रूबरू, सबके दिल में लाना चाहता हूँ। हर एक आदमी अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, हर एक आदमी जो है उलमाए के हक़ में कुछ काम करे तो उलमाए भी लाचार और बेबस नहीं होते। इंसान पैदा होने से लेके मरने तक उलमाओं का साथ हम लेते हैं, हर वक्त उलमाए आते हैं, लेकिन आज की हालात जो है उलमाए कराम को हम रस्म के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कुछ छठी हुई, कहीं खतना हुआ, कहीं शादी का रस्म आया, या दुकान की ओपनिंग आई, या दुकान में बरकत के लिए आओ हजरत पढ़ो, बस एक 500 रुपये रख दिए। ऐसी हालत हो गई है। लोगों को समझ में आना चाहिए, जिस उलमाओं को अल्लाह ताला ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिया, अपने घर में जगह दी, ऐसे उलमाओं को अल्लाह बेहतरीन चाहता है, बहुत चाहता है। ऐसे उलमाओं के हक़ में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने गिरेबान में देखें कि उलमाओं के हक़ में हम क्या खिदमत दे रहे हैं। उलमाए कराम जो है खिदमत देते रहते हैं, आखिर तक देते हैं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई आस नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई चीज़ नहीं। शादी को हम 1 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, साहिब हैसियत। अब निकाह में हम आलिमों को बुलाते हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 देते हैं या 10,000 देते हैं। 1 करोड़ में 1% अगर देते थे 1 लाख रुपये। मैंने भी शादी की, मेरी बेटी, मैंने भी कभी इतने पैसे नहीं दिया उलमाओं को, मुझे मालूम नहीं था कि उलमा की जरूरत नहीं है। अब 500 रुपये, 1000 रुपये कमा देते थे, हो गया आधा। बराए कराम उलमाओं का एहतराम करो, क्योंकि अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। पादरियों में देखो, क्रिश्चियन कम्युनिटी में फादर रेवरेंड का क्या मुकाम होता है, उनका मुकाम कितना बड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम आलिमों को क्या एक मजाक बनाते हैं। उनका भी दिल होता है, उनकी भी जहाँ होती है, उनकी भी फैमिली होती है, उनको भी मेडिकल की ज़रूरत होती है, बच्चों की तालीम की ज़रूरत होती है। ज़ेर अमल में हम क्या कर रहे हैं, बस एक 5,000 10,000 थमा दिए। देहात में जाके देखा, मस्जिद के किसी कोने में उसको रहने के लिए कपड़ा देते हैं। कभी संडा के पास कपड़ा रहता है, कभी दूर रहता है, कभी बिजली है, कभी बिजली नहीं। मैंने खुद हमारे गांव में मेरे भाई बैठे ही आलिम दीन को, उलमाए कराम को वहाँ पर जो है इमामत के लिए जो है उनको जो है रखा, उनको कमरा क्या दिया। मैं जाके देखा उस जनाजों को मिले, मैं उनको मिलने के लिए गया तो जनाजे को आराम करा, क्या जनाजे के लोग बोले हमें हम जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले, सुबह सोया तो जनाजा देखता हूँ, रात में सोया तो जनाजा को देखता हूँ। तो क्या करें, हमारी हालत कैसी है, हमारे हालत को कौन तरसना है। हम जब तक आलिम दीन की कदर नहीं करते, हम जब तक
आलिम दीन के फरमान पे नहीं रहते, हम जब तक आलिम दीन के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाते, ये वबा भी नहीं जाएगी, ये बीमारी भी नहीं जाएगी, मुश्किलें आते रहेगी, हम फेस करते रहेंगे। जब भी कोई बच्चा बीमार होता है जाते हैं कि आलिम के पास, उलमा के पास हुआ, जब उनके भूख पे असर है तो दुआओं में कितना असर है। क्या हम कदर कर रहे हैं उलमा की? शायद हमारे आलिम नहीं सुन रहे मेरी बात को, शायद उनको जज्बा नहीं है, पता नहीं मैं डर लेके आया हूँ, मेरी बात से अगर मुतवज्जा हुए और फरमाए कुछ बात होती है वरना मैं यहीं पे मैं ख़त्म कर देता हूँ। देखो हमारा सिलसिला जारी है अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए। मैं आया हूँ आलिमों की फिक्र लेके, अगर आप अपने जज्बा अगर नहीं दिखे तो मैं क्या बोल पाऊँगा। बस जमा होने के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, 10-15 मिनट मेरी बात सुनने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि उसमें आप लोगों का फायदा है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ आलिमों का मकाम क्या है और हमारी खिदमत उनके लिए क्या है। क्योंकि आप खिदमत देते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी खिदमत क्या है वो कहना चाहता हूँ। बराए कराम थोड़ा तशरीफ फरमाए तो 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं उलमा जी के सामने बोलने की हैसियत नहीं रख सकता। उनका दर्द बांटने के लिए मैं एक आवाज़ दे रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात जो है, हर पेपर में हर जगह शाये हो, नोट हो, रिकॉर्ड हो। मैं यूँ ही बात नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट के जैसा बोल के कम उधार। मेरी बात नगद है, हकीकी है, जो कह रहा हूँ वो करूँ। तो थोड़ा 5 मिनट जरा तवज्जो फरमाइए उलमाए कराम। तो बुजुर्गों ये पैगाम लाया हूँ मैं ताकि हर उम्मत मुहम्मदिया में ये जज्बा उठे, उलमाए की खिदमत करें, उलमाए का ख्याल रखा जाए। अज़ीज़िया ट्रस्ट की जानिब से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, किस तरह हम उलमाओं की आलिम दीन की मदद किया जा सकता है। मेडिकली बच्चों की मेडिकल के लिए हक जो है, जो उलमा ज़रूरतमंद है उनके हक़ में हम मेडिकल पॉलिसी कराएंगे। सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से उनको हम पैसे भरेंगे पॉलिसी की, सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल पॉलिसी करेंगे। और रहा बच्चों की हाईली क्वालिफिकेशन के लिए उनके हक़ में भी हम जो है चीज़ों का जो है इंतज़ाम कराएंगे। और जो भी मुफलिस है, जो भी जो है जहाँ पर उनको इमामत नहीं, दरमे नहीं, ऐसे लोगों को भी हम साथ देंगे। अभी देखो शहर बेंगलुरु में बहुत सारे मस्जिदें, बहुत सारे उलमाए हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उलमाए हैं, दीन के रहबर हैं, लेकिन उनको कोई मस्जिद में जगह नहीं है। तो घरों में जाके जो है बच्चों को दीन की तालीम देती है, कोई 1000, कोई 1500, 10-10, 12-12, 15-15 घरों में फिर के वो तालीम देते हैं। फजर से लेके ईशा तक वो तालीम दे के अपना पेट पालते हैं। कि यही हाल है हमारे उलमाए कराम। उनको इस हालत में हम छोड़ देना अल्लाह के सामने पकड़ होती है। बस मेरा ये जज्बा है, उलमा के साथ जो है, उलमा की सोबत से जो है दीन पैदा होता है। उलमा के साथ मैं कोई आलिम नहीं, कोई मदरसों में तालीम पाया नहीं, बस सियासत में 40 साल मैंने बिताए। तो अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह ने मेरी खिदमत इसलिए कबूल किया कि मेरे वालिद मोहतरम उलमा कराम को बहुत इज्जत करते थे, उनकी खिदमत करते थे। अल्लाह ताला ने मेरे जहन में एक खिदमत का एक मौका दिया। मैं जो हूँ अल्लाह पाक के करम से कारोबार हैसियत से अच्छा हूँ, अल्लाह ने मुझे अच्छा रखा है। लेकिन जब मैंने उलमाओं की ज़ुबानी सुना कि हिसाब, हर ज़र्रे का हिसाब देना पड़ेगा, हर ज़र्रे का हिसाब अल्लाह लेगा, तो मुझे वो डर व फिक्र आ गई। जब इंसान जो है कोरोना में आज है सो कल नहीं, काफ़ी लोग चल बसे, ऐसी सूरत हाल में ये दुनिया, ये दौलत, ये महल सब छोड़ के जाना है। मैंने अल्लाह पाक से एक इरादा किया कि बारी ताला जो कुछ दिया है ये सब तेरा है। बस मैं मेरे फैमिली के हक़ में, मेरे औरत बच्चों को खुश वकारी के हक़ में जो भी तू दिया है सरमाया अदा कर दूँगा। बच्चा सरमाया आलिम दीन के लिए अल्लाह के राह में खर्च कर दूँगा। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुस्कुराए, क्या बात कही, हाँ अल्लाह को इंसाफ कहाँ से दे सकते हैं। आधा मेरे फैमिली को, मेरे फीशो खारिज को, आधा मेरे उलमाए कराम को, दीन के रहमान।
تو میرے استاد ملک نے کہا کہ فرشتے حساب لیتے لیتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم تمہارا جو نیک ارادہ، جو نیک عمل، جو عنوان کے حق میں جو کام کرتے تھا قیامت تک جاری ہے۔ یہ بات میرے استاد ملک نے کہا، میں خوش ہو گیا۔ مرنے کے بعد تو بہت سارے لوگ نیکی کرتے ہیں، میں جیتے جی میں طرز عمل نیک کام کرتے ہوئے دیکھا، میں عالم دین کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ جتنی میری قوت ہے، جتنی میری طاقت ہے، اس سے بڑھ کو میں ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے حسب حال جو بھی میرے سرمائے، جو بھی میرے دانے صدمے کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے اس میں عالم دین کا حصہ بڑا ہوگا۔ میں اس تنظیم کو، اس طرز عمل کو ایک سوسائٹی کے نام سے بنانا چاہتا ہوں، جس میں ضرورت مندوں نے درج ذیل میں ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو بتانے سے ایک جو ہے تنظیم ہوگی، علماء دین کی ایک 10 ممبر کو چنا جائے گا، وہاں پر آپ کے جو بھی ہیں جو خامی، جو تکلیف آپ درج کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ تنظیم ہونے کے بعد، رجسٹر کے بعد، میں نے 5 لاکھ روپے اپنے حلال پیسے دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب یہ تنظیم ہو جائے گی، میرے طرف سے 5 لاکھ روپے میں جو ہے عالم دین کے لیے، عنوان کے لیے میں جو ہے دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آگے چل کے اگر ایک بڑا جو ہے عنوان کا جوڑ ہو گیا، شہر بنگلور میں کافی عالم ہیں، کافی تعداد میں ان کو معلوم نہیں کہ تنظیم بننے کے بعد آواز پہنچتی ہے، آپ کے ذریعے آپ لوگ بتائیں گے کسی عبدالعزیز ٹرسٹ ہمارے کچھ مدد آنے کا وعدہ کریں اور ضرورت مندوں کو ساتھ دینے کا۔ اس کے بعد میرے جیسے کئی افراد ہیں، میرے دوست احباب ہیں جسے جو ہے کوئی وارث نہیں، ان کی بہت سارے جو ہے دولت ہے، بہت سارے جو ہے گھر ہیں، بہت سارے جو کھیت باغ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ علماء دین کے حق میں، یعنی کہ ایک مدرسے کو دینا، اس کا حساب لینا مشکل ہے۔ کہ سب عالموں کو ملا کے ایک 50-100 عالموں کے حق میں اگر جو ہے ایک خدمت کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے کچھ سامان اور کچھ روپیے یا کچھ مدد کیے تو قیامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تو آپ مہمان رسول ہیں اور جو ہے دین کے عالم بردار ہیں، آپ کی خدمت خالی نہیں جائے گی، آپ کی خدمت چلتے رہے گی، چلتے رہے گی، ہمیشہ چلتے رہے گی تا قیامت تک، جب تک کہ اللہ کا گھر قائم ہے۔ عالم خان عالم دین کے جو ہے جو عالم دین ہیں، علماء کرام ہیں، دین زندہ رہے گا، قرآن زندہ رہے گی۔ اب دیکھو وہ قرآن جس کو ہم احترام کرتے ہیں، بند قرآن کو بوسہ دیتے ہیں، بند قرآن کو ہم احترام سے اٹھاتے ہیں۔ آپ تو چلتے پھرتے قرآن ہو، آپ تو چلتے پھرتے قرآن ہو، ہم آپ لوگوں کا احترام نہیں کرتے، یہ ہماری بدبختی ہے۔ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، چلتے پھرتے قرآن بولتے ہیں، قرآن کی ترغیب دلاتے ہیں، ہمیں صحیح راستے پہ چلاتے ہیں، اب ان کی قدر و قیمت نہیں، ہم کیا کہیں۔ مصلی میں امام نماز پڑھاتے ہیں، ہم لوگ پیچھے کھڑتے ہیں، ہم جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ میں نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں ان کو ثانی سورہ نہیں آتا، کیا امام کے پیچھے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ کیا یہ امام کا درجہ بڑا نہیں ہوگا؟ جسے نماز تک پڑھنے نہیں آتی، اگر وہ تابع امام کے کھڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول کر دے گا۔ ایسے اماموں کے حق میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے فکر لایا ہوں عالم دین کو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری بات سب جگہ پہنچائے۔ جو ضرورت مند ہے وہ شرماتے ہیں کیونکہ وہ عالم دین ہیں، وہ جو ہے تاج اللہ تعالیٰ ان کو پہناتا ہے، وہ سرتاج ہیں، اب وہ شرماتے ہیں۔ ان کے لیے ہم ان کی خدمت میں جائیں، ان کا کیا ہے، ان کی تکلیف کو پہچائیں اور ان کو ہمیں ساتھ دیں۔ اس لیے یہ اسکیم بنایا ہوں۔ جس طرح مشن میں بہت سارے اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹل ہیں، لیکن وہ قوم جو ہے ہمارے سے کم ہے، ہمارے سے آدھے سے کم ہے، ہمارے قوم ان سے بڑھ کر۔ تو اسی حالت میں جس طرح جو ہے مشنریز ہیں، جس طرح اسکولس ہیں، ہماری قوم بھی جو ہے بنانا چاہیے۔ تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، خدمات کے لیے اسکول ہونا چاہیے، ہاسپٹلس ہونا چاہیے، عالموں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے حق میں کام کر رہا ہوں، کام کرنا شروع کیا ہوں۔ اگر آپ کی دعاؤں کی سعادت کی برکت ہو تو یہ کام انجام دیتا ہوں۔
یہ جو فرد اکیلا ہو کل بہت سارے میرے ساتھ آئیں گے، ان کے دل میں درد آئے گا، ان کو پہچان ہوگی کہ علماء کے حق میں ہم کچھ بھی نہیں کریں، ہم کرنا چاہیے۔ جب میں میرے بھائی قبرستان کو گئے، کورونا کی حالت میں بہت سارے مر گئے، ایک دن میں 40-50 جو ہے جنازے آتے تھے، کوئی نہیں آ رہے، باپ کو بیٹا جنازہ کو کھانا نہیں دے رہا، بیوی کو خادم کھانا نہیں دے رہا۔ ہماری بہن جو ہے کرونا میں جو ہے شکار ہو گئی، ہم جا کے دیکھے تو نوجوان جو ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں، نہ تو ماسک ہے نہ تو سینیٹری ہے، تو دیکھیں کہ آپ 5 بھائی کہاں سے آ گئے ہیں؟ ارے بھائی آپ باپ کے جنازے کو بیٹا کھانا نہیں دے رہا کرونا کے ڈر سے، تو دین کی دائی ہے، سب مرنا ہے لیکن کھانا دینا ضروری ہے۔ ایک ایسا عالم بتاتا ہوں آپ کو، آپ علماء کرتے ہی اور چھپا دیتے ہی، کیونکہ آپ کو تعریفیں پسند نہیں۔ حقیقت کے طور پہ جب کرونا آیا، جب جو بھی مسلمان جو کرونا کا شکار ہوا، قبرستان میں تک اس کو جگہ نہیں ملی، لوگ 2-2, 4-4, 5-5, 10 کلومیٹر کے دور جا کے ٹرنچ مار کے مدفون کر کے آئے۔ اگر علماء دین اس مسئلے کا حل نہیں نکالتے، آج کرونا کے پیشنٹ کے لاشوں کو کولے کتے کھا جاتے۔ اس لیے کہ علماء دین ایک مسئلہ نکالا، اس بیماری سے جو مر گئے، اس بیماری سے جو فوت ہو گئے، انہیں جو ہے شہیدوں کا مرتبہ ہے، ان کو شہیدوں کا مرتبہ میں جمانے کے بعد قبرستان کا گیٹ کھلا، قبرستان میں مخصوص ان کو جگہ دی گئی، وہاں پر VIP، کیونکہ یہ خاص اللہ کے، کیونکہ جو فوت پائے کرونا کی وبا سے، انہوں جو ہے شہید کی مرتبہ ہے۔ آج جو ہے ان کو ایک اعلیٰ ترین مقام پہ ان کو دفنایا گیا، جس طرح پارک میں دیکھو، جس طرح VIP لانچ ہو گیا۔ یہ سب علماء کی باربرکت ہے، انہوں نے مسئلے مسائل حل کیے۔ اگر یہ مسئلہ نہیں بتاتے تو مسلمانوں کی لاشوں کو کولے کتے کھا جاتے، روڈ میں سڑک میں لاشوں کو چھوڑ کے چلے جاتے، اس لیے کہ وبا کا ڈر بسا، یہ ڈر کو نکالا علماء کرا کہ ہم ان کے احسان مند نہیں، پہچانو ان کی خدمت کو، جانو اور ساتھ دینے کا وعدہ کرو۔ اس لیے میرے بہت سارے دوست آگے بڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میری ایک ماں کی ایک جائیداد ہے، میں علماء کے حق میں سب کرتا ہوں۔ میں نے بھی کہا میری بھی ایک سائٹ ہے جس کی قیمت 50 سے 60 لاکھ سے آگے بڑھ جائے گی۔ جب علماء کا بڑا جھوٹ ہوگا، جب علماء کرام ملیں گے، ایک سوسائٹی قائم ہوگی، میں نے بھی میری سائٹ کو ہے ان کے حق میں دے دوں گا، اسے بیچ کے علماء دین کے حق میں خرچہ۔ یہ جو خطرہ سمندر بنے گا، آپ دعا کرنا چاہیے ہر فرد کے لیے، آپ جڑنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے جب یہ کام ہوگا۔ اب اتنے بڑے شہر میں ہم دعوت دیں، سمجھے کہ 100-200 لوگ آتے ہیں، 40-50 لوگ آ گئے، ہمارا حوصلہ کو بس کرتی ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اگر ہماری صحیح آواز ان تک پہنچے تو آ کے ہمارے ساتھ جمع ہو گئے، انشاءاللہ میں وعدہ کروں گا اللہ کے گھر میں جتنا ہو سکتا اس کا ساتھ ہوگا، بہت ساتھ ہوگا۔ اس لیے میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اور جو ہے سوشل میڈیا والوں کو اس لیے بلایا، وہ آواز کو ہمارے پہنچاتے ہیں، کیونکہ خدمت بھی بہت اچھی ہے۔ گلی کوچے میں جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کبھی پیر پھسل گیا تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کا بھی مشکل ہے، کوئی درمے نہیں، کوئی گورنمنٹ ایڈ نہیں، ٹی وی چینلوں کو بہت سارے TRP ملتا ہے، بس یہ جو ہے بے بس لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے گلی گلی گونج کے جو ہے ان کا جو ہے کیمرہ جو پکڑ کے عکس باہر جو ہے حقیقی نیوز پہنچاتے ہیں۔ میں ان سے آگاہ کرتا ہوں، اس نیوز کو آپ کے چینلوں میں پہنچاؤ، علماء کا احترام کرنے کے لیے یہ دعوت پیش کرو، اور ان کے حق میں آج ایک چھوٹا سا تحفہ رس لایا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ یہ فوڈ کٹ لایا ہوں آپ کے حق میں بھی۔ میں ایسا نہیں کہ میں بڑا بن کے دے رہا ہوں، آپ سے چھوٹا بن کے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا عید کا کٹ دے رہا ہوں، نہ تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں صدقہ نہیں یا زکوٰۃ نہیں، اللہ کی قسم یہ ثواب کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ علماء کو ہم صدقہ وغیرہ نہیں دے سکتے، یہ صاحب رسول ہیں، تو بغیر اس کے جو ہے آپ سوچے سمجھے آپ جو ہے عقیدت کے ساتھ یہ تحفہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آئندہ اگر ایک جماعت ہوئی علماؤں کی ایک بڑی، تو اس میں ہمارے جو ہے دانے درمے سب میں بہت ہوں گی، بہت فنڈ جمع ہوگا۔ میں کسی گورنمنٹ سے مدد نہیں مانگتا، مجھے معلوم ہے کہ وقت بورڈ میں گورنمنٹ نے 3-3 ہزار کا اعلان کرا، ہمارے علماء دین ان کی تکلیف
पूछी नहीं जाती जाके जो है उनके रिकॉर्ड्स दिए अब तक वो पैसे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, साहिब हैसियत हैं, आपके मुसल्ली हैं, आपको मानने वाले हैं, आपका इतबा करने वाले हैं, लोगों पे इंतशार पैदा होता है, लोगों में जज्बा पैदा होता है, और ज़रूर आपका हाथ थामेंगे, आप ज़रूर जो है एक जो है साहिब हैसियत होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह से कि उलमाए कराम जो है दीन के धनी हैं, दुनियाई हौसले से भी अल्लाह को बुलंद कर, उनको किसी के सामने मजबूर मत कर, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत मत कर। अल्लाह ताला उनकी शान रख, और अल्लाह ताला हम जैसे जज्बाती उलमाओं को कदर करने वालों को पसंद कर, और हमारी खिदमत को पसंद कर। और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे वालिद और मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब के हक़ में आप दुआ फरमाएँ, मेरे लिए भी और ये सोसाइटी के लिए भी दुआ को बताना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।